السلام عليكم. تمرين جديد حول الحساب التكاملي le calcul des intégrales exercice numéro 10 تمرين العاشر. calculer les intégrales suivantes احسب التكاملات التالية أو التكاملين التاليين لأنه كان غير جوج هنايا. التكامل الأول I1 يساوي التكامل من 0 إلى P على 2 لسينوس أس 4x dx. Deuxièmement, I2 égale l'intégrale de 0 à P sur 2 cosinus carré x multiplié par sinus carré x dx. Alors, بالنسبة لهذا التمرين هذا غادي نحاولوا يعني بالنسبة لسينوس أس 4 ما عندنا حتى شي حل إلا la linéarisation. On va linéariser sinus puissance 4 x, c'est-à-dire on va يعني سنقوم بإخطاط سينوس أس 4 x بواسطة إما باستعمال les égalités de l'air, les relations de l'air, ou bien les nombres complexes de module 1. Je préfère moi utiliser les nombres complexes de module 1 que j'ai déjà énoncé dans les exercices précédents ou bien dans l'exercice précédent. Alors, nous avons vu que sinus x sans la puissance 4 est égal à z moins z bar, le tout sur 2i. Alors maintenant, je vais élever à la puissance 4. Donc sinus puissance 4x est égal à z moins z bar sur 2i, le tout puissance 4. حسب خصائص القوى عندنا كسر ومعمول ليه قوة، إذا غيعطينا كسر. القوة غنعملوها على البسط والقوة نفس القوة نعملوها على المقام. إذا ça va me donner z moins z bar le tout à la puissance 4 sur 2i le tout à la puissance 4. Ensuite, z moins z bar à la puissance 4 pour éviter d'utiliser la formule du binôme, puisqu'on a une puissance ici un peu grande ici. Donc, je vais détourner maintenant les calculs et j'écris z moins z bar à la puissance 4. Je vais le remplacer par z moins z bar au carré fois lui-même au carré. Parce que ici, la même base et les exposants s'ajoutent. Ça donne 2 plus 2 est égal à 4. 2i le tout à la puissance 4, c'est 2i fois 2i fois 2i fois 2i 4 fois, ou bien j'utilise les propriétés de puissance. 2 à la puissance 4 fois i à la puissance 4. 2 à la puissance 4, ça donne 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Et i à la puissance 4, ça donne i carré multiplié par i carré égale à moins 1, et l'autre i carré égale à moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc 16 fois 1, ça fait 16. Donc il n'y a plus de i. Donc dès maintenant, on va prévoir que le résultat ne contient que des cosinus et pas de sinus, puisqu'il n'y a pas de i ici. Donc z moins z bar le tout au carré, c'est une identité remarquable، يعني متطابقة عامة على شكل a ناقص b الكل أس 2 تساوي a أس 2 ناقص 2 في a في b زائد b أس 2 في نفسه z أس 2 moins 2z z bar plus z bar au carré. Alors, d'après l'exercice précédent ou bien d'après les prérequis في التمرين السابق, puisque z est un nombre complexe de module 1, donc z fois z bar est égal à 1. La même chose ici, est égal à 1. Donc, moins 2 fois 1, c'est moins 2. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Et j'effectue ce produit une autre fois. C'est facile à calculer, donc il faut savoir comment effectuer un produit de deux sommes. Z au carré fois z au carré, ça fait z puissance 4. Z au carré fois moins 2, ça fait moins 2z au carré.
Z au carré fois Z bar au carré, il est là. Z au carré fois Z bar au carré. Moins 2 fois Z au carré, il est là. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Moins 2 fois Z bar au carré, c'est moins, il est là. Je passe finalement à plus Z bar au carré fois Z au carré, il est là. Moins 2 Z bar au carré, il est là. Plus Z bar au carré fois lui-même au carré, ça donne Z bar à la puissance 4. ما ننساوش ان الجمع تبادلي، اذا يمكن لي هاد زد بار على بويسونس 4 نجيبها حدا زد على بويسونس 4. علاش؟ لانني خصني هادي زد بويسونس 4 تكون حداها بلوس زد على بويسونس 4 وتكون تحت منهم في المقام 2. اذا باش نطبقوا هذوك الخاصيات ديول اللي شفنا في التمرين السابق. اذا زد بويسونس 4 sur زد بويسونس 4 dénominateur c'est commun 16، يعني غيكون كدينوميناتور او كمقام عليهم كلهم. اذا z puissance 4 plus z bar puissance 4 sur 16. Ici j'ai moins 2z carré, moins 2z carré اخرى c'est moins 4z au carré، il est là moins 4 facteur de z au carré. وعندي كذلك z moins 2z bar au carré, moins 2z bar au carré, ça fait moins 4, il est là, facteur de z bar au carré. Le tout sur 16. Plus, alors je prends عندي 4 هي z fois z au carré fois z bar au carré حسب القوة غتعطينا z fois z bar, le tout au carré. و z fois z bar égale à 1, donc 1 au carré c'est 1. donc هادو يعطونا واحد حتى هادو يعطونا واحد. إذا اش ولا عندي؟ واحد زايد 4 5 زايد واحد 6، الكل على نفس المقام 16. إذا هنا خصني نعزل واحد الاثنان نخليها في المقام هنا ونخرج ما تبقى من العدد الآخر، يعني 8 هي 1 على 8 في بين قوسين زد أس 4 زائد زد باغ أس 4 الكل على 2 ناقص. نخلي كذلك حتى هنا 2 لأنني محتاج ليها تكون تحت من هادو. إذا غتولي عندي 4 على 8 في بين قوسين زد أس 2 بلس زد باغ au carré le tout sur 2 plus, je simplifie ici par 2, 3 sur 8. Alors, d'après ce que nous avons vu dans l'exercice précédent, vous allez voir l'exercice précédent ou bien la vidéo précédente, z puissance 4 plus z bar puissance 4 sur 2, ceci ça donne cosinus 4x. Cosinus 4x. Donc c'est 1 sur 8, donc sinus puissance 4 est égal à 1 sur 8, cosinus 4x. Je simplifie par 4 ici, ça me donne 1 demi. Il y a z au carré plus z bar au carré le tout sur 2, ça donne cosinus 2x plus 3 sur 8. Et voilà la linéarisation ديال sinus puissance 4x، الإخطاط ديال sinus أس 4 x. إذا هنا غندوز لي بريميتيف مانتونو. إذا غادي ندير الرمز تاع البريميتيف هنا 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 إذا اش غتعطينا إي واحد وغندير لي بورن سي إيكال l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus puissance 4x est égal à 1 huitième fois l'intégrale. 1 huitième c'est une constante, تخرج ورا l'intégrale 0 pi sur 2 cosinus 4x dx moins 1 demi cosinus 2x dx entre 0 et pi sur 2 plus 3 huitièmes fois 1, donc le 3 huitièmes il sort de l'intégrale, il me laisse l'intégrale de 0 à pi sur 2 1 dx. 12 d'abord, نحسب les primitives. Alors 1 huitième il est là, primitive ديال cosinus ax dx est égal à 1 sur a sinus ax. هي 1 sur a 1 على 4 sinus 4x. Et les bornes, n'oubliez pas les bornes, moins 1 demi il est là, ici, primitive de cosinus 2x, ça donne 1 demi sinus 2x.
les bornes 0 pi sur 2, plus 3 huitièmes, primitive de 1, Cx, entre les mêmes bornes 0 pi sur 2. Ça fait maintenant, je vais remplacer et calculer. Le 1 quart qui va me déranger اللي غيسبب لي المشاكل ديال الازعاج. اذا غيخرج برا هنا وغيضرب في 1 huitième, ça donne 1 sur 32. Sinus 4 pi sur 2, 4 pi sur 2 c'est 2 pi. Sinus de pi c'est 0. Moins sinus de 0 c'est 0. Moins 1 demi هذا تا هو غيخرج هذا 1 demi غيجي هنا ويضرب في هذا. Moins 1 quart, sinus de pi sur 2, ça donne pi. Sinus de pi est égal à 0. Moins, هنا 0, sinus 0 c'est 0. Plus 3 huitièmes, x, je remplace x par pi sur 2, moins x par 0, donc 0. هذا 0 moins 0 c'est 0 fois 0 fois un nombre quelconque égale 0. Ici ça donne 0, ici ça donne 3 pi sur 16. Et voilà pour l'intégrale I1. غنمشيو l'intégrale I2. تا هو راه يمكن لينا نحسبوه بعدة طرق. On peut le calculer par différentes façons. Je vais maintenant vous proposer une façon qui me paraît plus simple, يعني اللي كتبان ليا بسيطة، وهي كالتالي: cosinus carré x fois sinus carré x. شوفوا هنايا la même puissance و les bases هنا sont différentes. هذه خاصية هذه راه مدروسة في السنة الأولى إعدادي. a à la puissance n fois b à la puissance n, c'est a fois b le tout à la puissance n. n هنايا هي 2. إذا هنا je rappelle deux formules ici trigonométriques خاصهم يكونوا معروفين، أو إلا ما كنتيش عارفهم يمكن لك تبرهن عليهم وتوجدهم بسرعة أقل من نصف دقيقة. إذا هنا pour tout alpha appartenant à R sinus 2 alpha جوج ألفا كتساوي 2 سينوس ألفا كوسينوس ألفا. لاحظوا هنايا ألفا راه مضروبة بجوج، وهنايا راه تقسمات يعني ولات غير ألفا وحدة، ألفا ألفا. سينوس كاري ألفا يتيقال 1 موان كوسينوس 2 فوا ألفا، يعني جوج مرات في ألفا، جوج مرات في هاد الزاوية هادي أو في هاد العدد هادي. هنايا سينوس 2 ألفا يتيقال 2 سينوس ألفا كوسينوس ألفا. مثلا هنا إلا كانت سينوس 4 ألفا خاصني نكتب هنا 2 سينوس 2 ألفا كوسينوس 2 ألفا، يعني كنقسم هاد العدد وهاد الزاوية هادي اللي كاينة هنا على جوج. هنايا كنضربها في جوج ألفا، هنا ضربت 2. إذا غادي نطبقوها هنا هكذا. يمكن لينا ننظرو لهاد الخاصيات هادو باش يبانو لينا سهل. إذا كوسينوس ألفا سينوس ألفا، ها هي كوسينوس ألفا فوا سينوس ألفا. هاد الاثنان خاصو يزول من هنا ويجي هنا ويتقسم. إذا غتعطينا 1 دومي سينوس 2 ألفا. ها هي كوسينوس إكس فوا سينوس إكس هي 1 دومي سينوس 2 إكس 2 إكس 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 2 إكس لو تو أو كاري. بويسونس هادو دائما خاصيات ديال القوى. A في B الكل أس N هي A أس N 1 على 4 أس 2 في B أس N سينوس مربع 2 إكس. إذا هنا شوفوا معايا مزيان، هنايا غنرد البال غنطبق هادي عفوا هاد الخاصية. إذا لاحظوا معايا هنا راه ملي كتكون عندي هنايا زاوية ألفا ولا عدد ألفا، هنا راه كيكون الضعف ديالو، الضعف ديال ألفا 2 ألفا هي الضعف ديال ألفا. إذا هنا 1 على 4 هي سينوس مربع 2 إكس. إذا خاصني ملي غنطبق هادي ندير كوسينوس 4 إكس. هاهي 1 ناقص كوسينوس هادي سميتها ألفا، إذا 2 ألفا هي 4 إكس الكل على 2. إذا غتعطينا 1 هاد الاثنان غيضرب في 4 غتولي 1 على 8 عامل على فاكتور دو 1 موان كوسينوس 4 إكس.
Maintenant, je passe au primitif. Alors, donc, primitif, c'est... Alors, primitive, le symbole de la primitive, ça donne sans les bornes. Alors, les bornes, je vais les ajouter là. Ça donne 1/8. Primitive de x, c'est 1. Moins primitive de 4x كيف شفنا سابقا هي 1/4 سينوس 4x. 1/4 سينوس 4x. بين المحدين 0 و بي على 2. إذا كيبقى دابا نعوض 1/8 بي على 2 ناقص 1/4 سينوس 4 في بي على 2 هي 2 بي ناقص 0 ناقص 1/4 سينوس 4 في 0 هي 0. إذا اش غتعطيني؟ سينوس دو بي هو 0. إذا هنا بقات بي على 2 في هاد القوس، وهنا 0 والسينوس 0 هي 0. دونك هادشي كامل 0. إذا اش بقى عندي؟ 1/8 في بي على 2 هي بي على 16. دونك I2 est égal à P sur 16. إذا هكذا أكون قد أنهيت هذا التمرين هذا. إذا كما العادة، إلى عجبكم الفيديو أو عجبتكم الطريقة، ما عليكم إلا شاركوا، أبوناو في لاشين، وفعلوا الجرس باش يوصلكم المزيد من التمارين المهمة جدا، وشاركوا مع الأصدقاء ديالكم كذلك هذا الفيديو هذا أو الفيديوهات اللي كتعجبكم من الفيديوهات اللي كاينين في لاشين. إذا هكذا نودعكم إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.